በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ካብ እግዚአብሔር አቦናን ካብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ይብዛሓልኩም። ኣብ ኩሉ ኹርናዓት ዓለም ዘለኹም ተኸታተልትና ብፍላይ ከዓ ኣብ ውሽጢ ኤርትራን ከባቢኣን ዘለኹም ከመይ ቀኒኹም ከመይ ኣለኹም? ብሩኽ ቅዱስ ሰሙነ ሕማማት ትሕልፉ ክትህልው ተስፋናን ምንየትናን እዩ። ናይ ለማዓንቲ ረቡዕ ሰሙነ ሕማማት ማለት እዩ ብዛዕባኡ መደብ ክህልወና እዩ። ኣብ ረቡዕ እንታይ እዩ ተፈጺሙ እንታይ ተገይሩ ብዝብል ብጥቕልል ዝበለ ከዓ ብዛዕባ ሰሙነ ሕማማት እንታይ እዩ ብዝብል ምስ ክቡር ቆሞስ ኣቦና ኣባ ኪሮስ ኣብራነሳዊ ክህልወና እዩ። ምሳና ሓቢርኩም ጽንሑ። ክቡር ኣቦና እንኳዕ ብደሓነ ሰላም መጻኹም። እንኳዕ ደሓን ጸናሕኩም። እዋ መቸስ እግዚአብሔር አምላክና ጥዑም እዩ። እንኳዕ ብሓባርና ብሕቡራትና ብስሙራትና ናብዚ አምላኽ ስለ ፍቅሪ ወዲ ሰብ ክብል ዝተሳቀየሉ ክቡር ዝኽርን በዓልን ኣብፀሓና። ኣብ ውሽጢ ሃገርን ኣብ ስደትን ዘለው ክቡራት ኣቦታተይ ካህናት፣ ኣብ ገዳም ዘለው ቦታተይ መነኮሳት ቆሞሳት፣ ደቅና ነፍቅሮም ዲያቆናትን ምእመናን ኣቦታትን ኣዴታትን ህፃውንትን ኣረጋውያንን እንኳዕ ናብዚ ክቡር ዝኽሪ እዚ ኣብፀሓና ይብል። አሜን። ንዓኹም እውን እንኳዕ ኣብፀሓኩም ኣቦና። እሞ ቅድሚ ናብ መደብና ምእታውና ብጸሎት ክትከፍቱልና ኣቦና። ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ኦ ጎይታ መሐረና ይቅረበለልና ገጽ ካብረሃልና በዓይኒ ምሕረትካ ጠምተና ነዚ ስለ ፍቅርኻ ዘይኮነስ ስለ ፍቅርና ክትብል ዘሕለፍካዮ ስቃይ ዘኪርና ከም ቤተ ክርስቲያን ምእመናን ብሕብረት ነብዕሎ ዘለና በዓል እግዚአብሔር አምላኽ ነዚ ዝቀርብ ጸሎትን ነዚ ዝቀርብ ናባኻ ንኽብርኻ ዝቀርብ ስግዳንን እግዚአብሔር አምላኽ ከም ትስኻ እትደልዮ ኮይኑ ክርከበልና ንዝተረፈ መዓልትታት ሐሙስን ዓርብን እውን ከም ሰናይ ፍቃድካ ከም ትስኻ ባህ ትብለሉ መንፈሳዊ ስግዳን መንፈሳዊ ጸሎት ከነቅርብ ብጸጋኻ ደግፈና። ነፍሳት ናባኻ ዝምለሳሉ እስኻ ድማ ምሕረትካ ሂብካ ኩሎም ደቂ ሰባት ናብቲ ዘለዓለማዊ ድሕነትካ ዝኣትውሉ ናይ በረኸት ሰሙነ ሕማማት ግበረልና። ብቑዓት ግበረና። ብምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽልይ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጀጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ ኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግስት ኃይል ወስብሃት ለዓለመ ዓለም። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ወግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህልናች ወድንግል በስጋች እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ብሩክቲ አንቲ እምአንስት ወቡሩክ ፍሬ ከርስኪ ተፈሥሒ ፍስሕት ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስለኪ ሰአል ወጸሊ ምህረተ በእንቲአነ ሀብ ፍቁር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ አሜን። ናይ ቀኒልና ኣቦና እሞ ቀጥታና ብሕቶይ ከኣቱ መደብ ናይ
علت ربع زخنا في صامتات إنا كندهسس قدمنا مؤتاونا جن بحفشا زحيزنا يزلنا سومن حمامات انتايو سومن حمامات كنقول كل الناس انتاي مالتنا اي انتاي سومن صبغ حتى እግዚአብሔር መስገን سومن حمامات ማለት انتاي ማለት كبحال كله سومن فقري كم زهزبنا بتلمدو رحوس بعال قنيات ناصنت زبحالو تناصنسي نسومن غصو زخيد ቤተ ክርስቲያን ግን ወድሰብ ካባርነት ናብ ዘለዓለማዊ ሓርነት ዝወጻሉ ሰብ ዘብኡ በቃ ሰብ ዘብኡ ብዘይ ገድሳቤ ሃገር ተወሊዶ ከተማ ዲ ሃገረ ሰባቤ ናይ ዓዲ በናይ ዞባ ሰብ ዘብኡ ካብ ዘለዓለማዊ ባርነት ናይ ገሃነመ እሳት ዘለዓለማዊ ስቃይ ናብ ዘለዓለማዊ ሓርነት ክወጻሉ ዝኽእል ሳምንቲኣ ተብዕል ዘላ ማለት እዩ السقاي ينادحنا ስለዚህ ሶሙን ፍቅሪ በቃ ሳምንት ናይ ፍቅሪ ቲ ጎይታ ክብሪ ጎይታ ፍቅሪ እቲ ሕያዋይ ጓሳናሲ እንት መጓስኡ በጃ ዝሓለፈሉ በቃ ንሰን ንኽነብራ ንሱ ዝሞተሉ ናብ ዝሞት ዝቀድም ምብፅሑ ዝሕለፈ ስቃይ ላብነሲ ሓንቲ ደሲ ወዲ ክድሕ كبيد متبحتي خجبرين دحرت باهلاس تعدت حلفو سقايس فلوتي طول عقص اريو خي كيبل تريو قص بحرن اوشط ازلو شاقلوتن شقلقلن غاهن بفلايت تو اوبريشن ناي عوتو غدايو اندحراتي برسنتج 10% ترايو وص زخل 9% ግን ክመውት ይኽእል እንድሕር ኢሎም ማሲ ከመይ ይኹን ሰማዕ ይዘብኡ ከመይ ይኹን ጎይታ ኩሉ ፍጥረት ጎይታና ድማ ካብ ሰብ ምንጋር ዘየድልዮ እቲ ብርእሲኡ ዝወርድ ኣደራዕ ኣብ ርእሲኡ ዝወርድ ስቃይ ዝወርድ መከራ ስለ ፍቅርቱ ስለ ነፍሲ ወዲ ሰብ ክሕልፎ ዝግባእ መስዋዕት እንተሪኢናዮ ቀሊል ኣይኮነን ስለዚህ ይፈልጦ እዩ ስለዚህ ካፕታኒ ሰንበት ዕለተ ሰንበት ሆሳዕና እናበሉ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝተቀበልዎ ዝኣተወላ ዕለት ጀሚሩ ክሳብታ ነፍሰይ ኣባኻዮ ማዕቁባ ኣለኹ ኢሉ ነፍሱ ካብ ስጉኡ ትወፅእ ዝሕለፎ ስቃይ ዝኽበሃል ኣይክእልን ብሓሳብ ደቂ ሰባት ገሊጽካ ክውዳእ ዘይካል ስለዚ ምሸት ሰንበት ቤተ ክርስቲያን ኣብታ ሆሳዕና መዓልቲ ናይ ምሸት እንታይ ትገብር ሰርክ ምስኮነ መጋረጃ መንጦላኢትታት ብሙሉእ ጸሊም ትቕይሮ መስቀል ጻዕዳ ኮይኑ እቲ ሙሉእ መንጦላኢት መጋረጃ ግን ጸሊም ከምኡውን ናይ አትራኖስ አልባሳት ኮሙ ተን ዓንድታት ክንብል ከለና ሕጂ አጋጣሚ ቁሩብ ኣብዚ ስለ ከም ትዝግባእ ዘየለብልና ንሕና እምበር ቤተ ክርስቲያን ክስራሕ ከላ ብዒስራን ኣርባዕተን ዕኑድ ቆይማ እያ ክትወፅእ ዝግባእ እዚ ከዓ ናቱ ትርጉም ናቱ ምሳሌ ኣለዎ ሕጂ ብኡ ክንኣቱ ክንብል ግዜ ከይንወስድ ولا تعنود كي ترفع يوزلبس مالتي سلم مغارجا بصعدا مسكل يلبس مالتي حجي مخنياتو زو كل سب كوم يزغبر مالتي تي سرعات نايتن اورثودوكس كمان احات اندحريناين كالاي حفشاو غنزت زفصملو علتي تي علته سنبت حفشاو غنزت جنرال فينرال زي الجناز العام بلو قبصاويان حفشاو غنزت بقى تغنزت
ولا بانالو مالتي بمولو أسد يزفتح مالتي أرثوذكساو زبو بزي قدس كابتا تشيرشتي عاديو نمجشاي لمسيو أبو زموت سبديو كاب أوروبا دين أبز ممس أحمد إن أمريكا أبز خموت كاب أمريكا دي سمرا خيدو بسمرا خموت بزي قدس شعو نخولي حفشاو جنزتي بقى سلازي إذا حفشاو جنزت شعيد دالو مازي نمنتاي مخنياتو نفسي كريستيان أبسقاي مرعوية التتوكرولو صومون سلازوخانه زخانه سبسي بيت سبيتو دوكو ودو أديو أبو أبسقاي اللون دحر سميعسي شوهاتاي هلواني فاكيشن كواتس شوهاتاي هلوانيو مش دق عدو ناشاهي مدب قبر مسعر اختو مسمت عبيتو بحد بوتا كواتس يلا سلازي كومون زخانه مستير عيتفتصمني بيت كريستيان أبز سامنتزي شوعت تن مستيرات كلن دو ينزبلا زخانه بعلون يتبعلنا كم زرعهم مبس أمر بحافشو ناي مدهاني عالم بعل ترعينا نصفت أرسل زخانه خبروز وقع صنص ألمبر أباخو ما بأتلانتا مسينا خلنا زتبع لبعل سلازي امبر كاله بأبصون بحافشو ناي نسحا غزي مالتي تا تفكاري تنفسي مسفكاري غزي تحلفلو يغرتا تحتلو نخعرقا اتلمنولو غزي سلازي بفلاي تناي سقايو غزي انتاي يخبل دلي افكاري تخبل زساقيلو زمني سومن حمامات أفكاري تخبل زساقيلو زمني تأفكار كروسوسي تأفكاري تخا نفسيا زي بقى نفس باكيروس نفس قشاف وركي نفسي راهيل نفسي أمين نفس ساميل سلازي أملاح كفكرنا خلو خنبخر غيري زفكرنا أملاح أبانا زلو ثغري كما بحاجة جزا بخرين حساس لدتن مع خلين زبها يقولون كم بخري سلازي تاوعلة تتيا individually بقى نعي يعتملكت بقى نعي نخالوت يعتملكتو من كبلاي كلين جن كماي لك خم تنعي لك خم أنعوم مالتي سلازي اتي أفكاري تخبل زساقيلو زمن وي وقتي نحنا سلازو خوانا خاطهم تفكرتي ناي قدن كانوا بعللنا مالتي أبتزحزن مبزحتهم دقنا أبزو صومنزي قاليهم نعتاو جنزبني مقرجة مقيار بقيعنا محرات انتايدو سميدوس اتي خدان سعدا تغزي نيرو تخالسغن سعدا يكونن لن مليشن نشوق زملس اديتات اللوانا شوبينج كل تغزي زخدان نو از دوك بلالو افكار من تخايلنا تساقي زايدلني معاس قدمي يخغبر خلي قدمي يخغزا خلي قدم زسومنزي ويدما دحرتو دعمت ابسالو سوق غزا كال والحنتي اصقم ነገር አይኮነን ሕጂ ስለዚ አቡ አፍቅሩ ኢና خنተኩር ዘለና ማለት እታ እዚ ኣብዝንታ አይኹም ንኽእል ማለት እዩ እታ ዝጠፍአት ነፍሲ ዕዳ ሓጢያታ ክኸፍል ዝሳቀየላ ኣፍቃሪ ምህላው ፈሊጣ ይቕረታ ተሓተሉ ሶሙኒ እታ ዝተነስሐት ነፍሲ تبجيخاني إخا أمو يغني اللي إذا كل السقاي مئنتاي كتبل إخا التساقي يزلخا التبلو اللي اتوم كاب حاتيات مقبار زي قارصنا نفسات دما يغرى بلالي
ممليسة زسقلكا زلخو أنا إيه محرني كريالايسون النبلو زي سلازا أبزوم سلسته علنا ويتقدر حدينا ويقدر خلتنا ويقدر سلستنا سلازي أبو خنهلو يدلينا بصوم مالتي يغني الله سنة بنا يغني لنا هراي بعرنا بتاع ربع كنأتو إذا ربع زي انتا يسفت ملا معتي يعني تاينا نذكر تاينا نمحر لها هراي نابتا ناي ربع قدمي دغدغ مبالناس حنتي خلت ذكر كنبل نايتن قدمي ازلوا علتات نعبنت سنبت نود سب زل علما وعوت كغونصف ناب يروساليم زاتولو علتي እግዚአብሔር ክብርን ምስጋና ንዑ ይሁን ክብርን ዝኽሩ ስሙ ይሁን መድኃኒ ዓለም ንወዲ ሰብ ዘለዓለማዊ ዓወት ከጎንጽፍ ናብ ኢየሩሳሌም ዝኣተወሉ በቃ ሆሳዕና አድሕነና እንዳበሉ ተቀቢሎሞ እቲ ዝሕዝን ግን አይሁዳውያን ሓሳቦም ናይ ምድሪ ስለ ዝነበረ ብስጋ ኻባርነት ዘውጾም ናይ ዕዳጋ ጉዳይ ንሂሩ ስለ ዝነበረ ዕዳጋ ዘረጋግዓሎም ንጸላእቶም ዝሸበሎም كم عينت غيرهم ترايم تقبلهم خسارة مالتي وخمز عينت سبات كاملين هنا أبزنا يلوم زلنا أرثوذكس نايزن كل التعبيات بيت كريستيان إثيوبيان إيرتران مالين هنا بقى بخومين أنا أملاخ بقى ولا تود أمسي بقى بحنساب تبلعنا بحنساب تستينا أي قدسنا أي تنسحنا أي قربنا سجى أملاخ أي بلعنا بقى سجى بقيع سلا زنبرة نيشتي دولت سلا نبرة نيشتي كلوا سلا نبرة كيع سلا زنبرة سلا زنبرة بتعم صبوا أو دعمت بقى فاميلي تأكيبنا وا كاب أملاخ جنت فنتح كاللقاء بروخي كاب أملاخ جن السخن بملؤهم بيتسب كنت فنتحكم علىهم فح كم زبالة مكينة موتور تفاتيح بتنتن كم زبالة بقى خون خينكم علىهم سلازي we need to go back to Christ to fix us ما نت أملاخ كتصجنا الناس إذا ساعات زي أحج إذا ساعات زي أتدل ذا كريالايسون سرحني صجنني سخا خفت أري تنايك أدم فت أرمو سلازي سخا ترى خخت تخخلن ندخل سخا ترى خسر سخا ترى نزي بحاتيات زبالا شخو سئلخا سخا ختم كتم لسوت خل إلنا ناب أملاخ نقرب له ساعات إزري مالتي سلازي سنبت نود السبزل على ما وعوت كجون صف يعطي بقى تجناسي سرحت كفتسم كم زهزبنا شومي حاسكو أنا اللهو أب إيربورت أتي سخمز سرحت فتسيمهم شومن تدقلز بحالي اللي ندبتنا يسالاس عمد كالسنا سلازي سي لك عماني أتي زو حجي كروسوسي بقى السخان خط عوت نعخذ العالم وعوت نخوجون صفن إيرساليم زعت زولا سوني بلس زرقملون مقدس زنس أهلون علتي بلس تاي مالتي بلس زي سجانا فرنت اللواء أي كترجمنا فرنت زي بالله تأمنتنا جن تا حنت مكليت سجات أمكتجن نساون كابانا خت من زعا ناب سيول المحرق أما سنان كخون يخف لنا مالتي زي أبهر كاب كومي محرنا حجي سولوس أب مقدس بزعبا نزل على ما وهوت مدلاو كمهرم زوع على اللعلت مقدس حد يقول لهم كاز خدي تا أقداسيتنا يلوم رأسنا بس إحنا يالنا ربع أب عبد حنت ندق سبات كقرب عبد حنت ندق سقابات كقرب أبتقى بيت عد بونا الأزار مريم من مارتان أبا عرفوا زوع على الله بيت عنيا تبهيلات فلت بلقانكو عرب أبا عرفوا زوع على اللو أيهود ما نمقتالو
ዝሰመሩላ ዕለት እያ በቃ አይሁዳውያን ቀያፋን ሃናን ሊቃነ ካህናት መታዓይቶም 24 ካህናትን ተኣኪቦም ከምኡውን ሽማግለታት አይሁድ ዓበይቲ ዓዲ ዝበሃሉ ተኣኪቦም ተሓጢያት ኩሎም እዮም ተሳቲፎም ሕጋዊ ሊቀ ካህናት ናይታ ግዜትያ ቀያፋ እኳ እንተነበረ ተግባራዊ ግና ነቲ ኩሉ ፍጻሜታት ዝመርሐ ሊቀ ካህናት ሃናይ ዋላ ናይታ ዓመት እቲ ኣይኹን ግን በቃ ዝመርሐ ንሱ ይገርም እዩ እቲ ስራሕ ናይ ዞም አይሁዳውያን ሎሚ ኸኣባና ይድገማሎ ሊቀ ካህናትን ሸማገላታትን ኣሃዱ ተኣኪቦም ከመይ ገይሮም ንጎይታ ክቐትልዎ ከም ዝኽእሉ ከም ዘለዎምን ክማኸሩሉ ዝወዓሉን ዝሰመሩሉን ዕለት እዩ እዚ ከዓ እቲ ዝገርም ዘይሕጋውን ምስጢራዊ ጉባኤን ምንባር እዩ ምክንያቱ ፋሲካ 2 መዓልቲ እዩ ተሪፍዋ ነይሩ ኣብ ሓሙስ እያ ክትውዕል ማለት እዩ ስለዚ ታሸዓሮ ውዕል በቃ ንፅባሓይታን ዋዜማ እያ ነይራ ሕጂ ኣብዚ ሰዓት ዝኾነ ጉባኤ ክገብር ኣይግብኦን እዩ ነይሩ እቲ ሲኔድሪም ናይቲ ጉባኤ ናይቲ ቤተ ክህነት ጉባኤ ክካይድ ኣይግብኦን እዩ ነይሩ ግን ኣካይዱ ዘይሕጋውን ምስጢራውን እዩ ነይሩ ቁላዕ ኣይነበረን ኩሉ ግዜ ናይ ክፍኣት ነገር ብሑብ እዩ ዝግበር ምክንያቱ እቶም ክፉእ ዝምግባሮም ብርሃን ይጸልኡ እዩ ዝብል ወንጌል ዮሐንስ ክፉእ ዝምግባሮም ብርሃን ይጸልኡ ንክርስቶስ ዝጸልዎ ሰብ ቤተ ክርስቲያን ዘይትመጽእ ኦርቶዶክሳዊት ነፍሲ እኮ ዝናፈቐቶን ትነብሮን ሓጢኣት ስለ ዘለዋ ጥራይ ካልእ እኮ ኣይኮነን እምበር ንናይት ክለብ እኮ እዮም ስዩን ይሓድሩን ኣሎ ካብቲ ማህሌት ንላዕሊ ክንድቲ ማህሌትን ክንድኡን ኣብ ይሓድሩ እኮ ኣለዉ ኣብ ወጋሕቲ በለይቲ ክንደይ መንእሰያትና ክንደይ ደቂ ሓወቦና ኣብ እኮ ኣለዉ ሕጂ እቲ ናይ ቤተ ክርስቲያን ነዊሑ ኮኑን ዝዕረምርሙ ዘለዉ ግን እታ ነፍሲ ዝለመደቶን ትናፍቆን ትነብሮን ሓጢኣት ስለ ዘሎ ክንዲ መድሓኒያ ኢየሱስ ክርስቶስ ክንድቲ ህይወት ዝህባ ህይወት ንኽህባ ዝመተላ ኣምላኽ ዘፍቀረቶ ሓጢኣት ዘፍቀረቶ ስለ ዘሎ ስለዚ እታ ቀንዲ ንረቡዕ ኩሉ ግዜ ክንፀማ ተግብረና እውን ረቡዕ ክርስቶስ ንኽመውት ኣይሁዳውያን ኣብ ጉባኤኦም ዝሰመሩሉ ዕለት ስለ ዝነበረ እዩ እታ ዓርቢ ድማ ብኣካል በጃ ኮይኑ ተሳቀየላን ተሰቕለላን ዝሞተላን ዕለት ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ይቐኒየለይ ሰናይ ኣቦና ይቐኒልና ካብ ንባባት እዚ ዕለት እዚ እንታይ ይኹም ትብሉና እዚ ናይ ረቡዕ ጽቡቕ እወ ሕጂ ኩሉ ህዝብና ድሕሪ ሕጂ ከስተብህሎ ንደሊ እውን እቲ ንባባት ካብ ኦሪት ኣለዎ ከምቲ ወንጌል ሉቃስ ምስ ተነበየ ካብ ኦሪትን ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ ትወድቕሲ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ይቐልል በለ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝብሎ ትኻህን ኩሉ ግዜ ወንጌል ሉቃስ ምስ ኣንበበ ዋላ ምእመናን እዚ ፅኒዕኹም ተተላመድኩሞ እውን ፅቡቕ እዩ ሕጂ ስለዚ ቤተ ክርስቲያንና ከምቲ ኣምላኽና ዝበሎ ንኦሪትን ነቢያትን ክፍፅሞም ዳ እምበር ክስዕሮም ኣይመፃኹን ስለ ዝብል እቲ ንባባት ብምሉእ ካብ ኦሪትን ካብ ሓዲስ ክዳንን ኦሪት ትንቢት እዩ ሓድሽ ኪዳን ከዓ ትጉህዶ እዩ እቲ ጽላሎት እዩ እዚ ትጉህዶ እዩ ሕጂ ስለዚ በዚ መሰረት ኩላህና ክንጥቀመላ ዘለና እንታይ እያ ኣብዚኣ እቲ ንባባት ክንከታተሎ ኣለና ዋላቶም ዝምረፅ ኣይኮነን ግን ኣብ ስራሕ ኢና ትብሉ ሰባት ግን ዋላ ብፍላይ ከምዚ ናይ መድሃኒ ዓለም ዋሽንግተን ዲሲ እዚ ዘገልግለሉ ዘለኹ ቤተ ክርስቲያን ብላይፍ ስትሪም ስለ ዘለዎ ክትከታተሉ ትኽእሉ ኢኹም
أذنكم سمعوا انتاي تزنبب نبابات انتاي سلازي حجي تنبابات نايت علات أبي إذا تكورن دحريلنا أب إيسوس كروسوس فراد مخانو إيسوس كروسوس فراد مخانو تي صباغي إيسوس كروسوس فراد مخاني إذا نقرأنا حجي بوزحات إزغان منتاي خلعلو مريضة مخنياتو مبزحتو أم هزبنا ولا قادك تمكتن دك امنتون يخونن بر اتا املاخ فرادي تبل قال درجا ابو امورهم داونلود زي كونت ابيا انستول زي كونت يا حجي موبايل كا عند حردا ولا سمارت تكون جن عند حردا تا اب انستول زي غير كلا بو ختصرح يتخلني سلازي تأمرونا خا كروسوس فرادي يزبل دارغا رسيعو والله كروسوس فرادي مخانو كلها نخنفلت علنا وانجيل يوحنس معرف 3 قطر 10 شوعة كايبل أملاخ نودو علم بو خدحن انبر نعلم كفردا ايلا اخون سلازي مسعات أملاخ ناب علم كلتا جزين تحنتي كدحن زا حج زنببنا نعلم كفرداس اي لاخون كدحنا دا امبر كفرداي لاخون زي تقدميت مسعاتيا تخاليت مسعاتو جن نخفرد يخمص جي نابنت تاريخمو 12 اغزيو مهارن كريستوس كنبل كلنا كابل علي ناب تحتي شعو نلعلي كاب سماي وريدو مهيرو استمهيرو منتانا ميتو تبجينا ميتو تنسيع عريقو زي اعتقداميت مساتيا تخاليت مسات كا خابلا علي مسيو نلعلي حيزنا خيدي جي تكايد انا بعلى رايوه سلازي ابوتاتنا اب كل يوم سريعو ملنات مساتنا املاخ حراي بو نزعمن اي فرودون اتزي امن جنا بسم حدا ود املاخ سلا زي امنه درو تفريدو علو سازي فردلو مالتي ابتا وانجيل يوحنس معرف 10 شوعتن معرف 3 قصر 10 شوعتن 10 شومنتن دينا صنحنا اب 10 شعتن كا اتفرد ازي برهاننا بعالم مصه سبغنا غبروم كفو يومو كابرهان سلمات فتو حجيتهم بسلمات زمالالوسو زلو سبات كابرهان سلمات فتو سلازي زي مالتي تقول تخنتن قول زلنا قال يوم بيت كريستيان داتو مالالوسو ابزتو وغزه እናተማላለሱ ፓትርያርክ አቡነ አንጦኒዮስ አብዘው ወገዝዎ እናተማላለሱ ቅትለት አቦኦም ብዝፈጸሙ ዲቁናን ካልእን እናወሰዱ ነቀድስ አለና ማዕረግ ንረክብ አለና ቶም ስድራኻ ወደይ ዲያቆን ኮይሎም ጽምብል ገብሩ ወዳህዳህ ብሉ አብ ከቢድ አለና እቶም ገሊዮም ካ ابتني አቡነ አንጦኒዮስ ሲናና አምን ኢሎም ካ ዘይተወገዙ ጳጳሳትን ዘይተወገዙ ካህናትን እንደሃለውም ካ ካብኦም ከይተፈትሑ ስርየት ከይረኸቡ ከይተነስሑ ከይቆረቡ ዝሞቱ ካ ዝኻለውና ዝኻ ሓደጋ ስለዚ ገሊኦም ካ እናተማላለሱ ببوليتيكاو مرغصوم حبرت مسانا زلوهم مسيلوهم وصعلنا سلنبل كلهنا نتا بيت كريستيان كي تطقمولا قنعاتيهم نفعاتيهم اندابلو نت منفعتنا كريستوسن نت كريستوس غبرلهم وعلت اب هيوتهم كي يترغمو زغعزو مؤمنانا خا بزحات
أديهم تقصرهم يزبحال مالتي حجزوا كل زي كلكم دكنا عبتنا بزن زلهم فرد أملاككم زلخ تفلتوا زمته زبو عبقش مسكال عبقش مسيو صلات غيرو دياقون مسكال امريحو قال اواد حيزو چلو يلو مريحو ناب مريت سلا زعرفت مواتي بقى بزي صديقو مالت كوينو خيسمعكم كم زنت خوينو املاق فتحاوي كونه عمصኛ እዩ ምክንያቱ ንዝነበሩን ንዘይነበሩን ሓደ ምስክርነት ዝህብ ሓንቲ መንግስቲ ዝኦቱ እንድሕር ኮይኑ እዝሞ ሰብ እኳ ይቅበሎም ኮይ አምላኽ ስለዚ ተአምላኽ ፈራዲ ምዃኑ ከተገድሰና ትንባባት እንታይ ዝብል ምስትበሃል ከድለና እዩ ማለት እዩ ካለ ኩሉ ግዜ በጸሎትና አቤተ ክርስቲያን ጸሎተ ኪዳን ክበጽሕ ከሎ ቅዱስ ምስተባህለ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘኢይመውት ኢልካ ክሳብ መጠረሹ ምስከድካ ዳግመ ይመጽእ በስብሐት ይኮንን ሕያዋነ ወሙታነ ከአዝብል ኣሎ እቶም ጸሎት ዘጽናዕና ነጽንዕ ዞም ደቀይ በሃንደበት ብዱቦላ መንግስት አምላኽ አይትርከብን ያ ነቶም ኣብ መስመር ዝጸንሑ ነቶም ኣብቲ መገዲ ዝኸዱ ጎይታ እንታይ ይብል አነ መገድን ሐቅን ህይወትን እየ አምላኽ መገዲ እዩ ብኡኺድ አምላኽ ሐቅ እዩ ኣብቲ ሐቅ ጽናዕ ህይወት ከኣ ክትረክብ ኢኻ ምክንያቱ ህይወት እዩ ስለዚ እቲ ጽባቐ ኣብዚ እዩ ዘሎ ማለት እዩ እቲ ነዚሞ ዜማ ክርድኦ ክንክእል ኣለና ብፍላይ ቀሸዛቁናይ ቤተ ክህነት ካህናት አበንስሐ ዘይብልኩም ሱቁልኩም ትማላለሱ ሰባት ተነስሑ ንባዕልኩም እንድሕር ዳ ንስሐ ዘይተኣትዉ ኮይንኩም ግን ከጸግም እዩ ትማለ ምስ ሓደ ዲያቆን ካብ ኣስመራ ይዕልል ነይረሲ መዓት ጉድ ይነግረኒ ነይሩ ማለት እዩ ሰቢደ መዓት ጉድ ስለዚ ካህን ኮይንካ እንድሕር ዘይትንሳሕ ኮይንካ አነ ኣብ ርእሲ ከተማ እየ ዝቕመጥ እባ አነ ኣብ ከተማ እየ ዝቕመጥ አነ ደቀይ ክንዲዚ ክዳን እዮም ዝኸድኑን ንዓመት ደሞዘይ ክንዲዚ ኢልካ እቲ ክህነት ከይተጠቐምካሉ ከይተነሳሕካሉ ተኸይድካ ዘይተሓፅበ ካህን መንግስቲ ኣምላኽ ኣይኣቱን እዩ ፍርዲ ኣሎ አነ ንእግረ መገደይ ክመጽእ ከለኹ ሓደ ካብቲ ናተይ ዝነበረ ራእይታት ጳጳስ ናይ ግብፅኒ ካናዳ አሳይን ምስ ገበሩን ንካናዳ ከገልግል ምስ መደቡኒ ድሓር አቡነ መቃርዮስ አቦና የድልየና ኢሎም ከዓ ንአሜሪካ ኮይኑ ማለት እዩ ከይተሓዋወሰና ሕጂ ኣብቲ ግዜቲ ቅድሚ 6 ዓመት ገለ እንታይ ይሓስብ ነይረ ቅድሚ 6-7 ዓመት ነይሩ ትምደባ ኦልሞስት አቢሉ ሕጂ ሰው እንታይ ይሓስብ ነይረ ሓደ ገዳም ንምግዳም ካልኣይ ቅድሚኡ ንመንእሰያት ዝጠመተ ነገር አገልግሎት ክልወና ካልኣይ ገዳም ምግዳም ሳልሳይ ነቶም ኣብ ምዕራብ ዘለው ካህናት ፍቃደኛታት ዝኾኑ ኣብ ንስሐ ዘይብሎም እንተኮይኖም ብንስሐ ክድግፎም ከመዓባሓዎም ማለት እዩ ምክንያቱ እንድሕር ዘይትንስሕ ኮይንካ ንሰባት ስለተነስሕ ዘለኻ ንመንግስተ ሰማያት ተኣቱ ኢኻ ማለት ኣይኮነን ምክንያቱ ሰቢና ንቁጣዓሉ ግዜ ኣሎ ንሓርቀሉ ግዜ ኣሎ ሕማቕ ቃል ነውፅኣሉ ግዜ ኣሎ ንረስሓሉ ግዜ ኣሎ ንሕፀበሉ ግዜ ከዓ ክህሉ ክእል ኣለዎ ምክንያቱ ፍርዲ ኣሎ ብርስሓትካ እንኳይ ንመንግስቲ ኣምላኽ ንንዳሰብ እኳ ክትኣቱ ጋዶ ሕጂ ስለዚ እዚያታ ኣገዳሲት ነገር ኣብ ቅዳሴ እንታይ ንብል ንዝየኑ ሞተከ እግዚኦ ወትንሳኤከ ቅድስ ምስ በልና ዳግመ ምጽአትከ ኻይና ንብል መሊስና ታ ዳግማይ ምጽአትካ ኣገዳሲት እያ ጥራይ ዜማ ሒዝካ ምኻድ ኣይኮነን እቲ ቀንዲ ቁም ነገር ኣብኡ ዘሎ ማለት እዩ እቲ ቀንዲ ቁም ነገር ስለዚ ከምኡውን ሐዋርያ ጳውሎስ
ንሰብሮም እየ ክዛረቦም ከሎ ኣብ ምዕራፍ 8 ቁጥሪ 34 እቲ ዝኹንንከ መን እዩ ኢሉ ይሓቶም ሽዑ ክርስቶስ ኢየሱስ እቲ ዝሞተ እረ ካብ ምዉታት እኳ ዝተንስአ ኣብ የማን ኣምላኽ ኮይኑ እውን ምእንታና ዝልምን ዘሎ ኣነ ብዚኣ እንታይ ትስ ትብለኒ ኣሰሮም እጥለል ኣቦታትና ጽቡቕ ገይሮም ስለ ዝፀሓፉልና ኣብቲ ቅዳሴ ኣብታ መጨረሻ ቅዳሴ ዋላቶም ደቂ 70 ዓመት ኣብዛ ዓዲ ዘለዉ ካህናት ካብ ዓድና ዝመፁ ቅድሚ ዓመት ቅድሚ 2 ዓመት ደም ቅድሚ 5 ዓመት ዝረኸብናዮም ምእንታይ ዝጠርዕ ዘሎ ደምካ ኢሎም ዓው ውብሉ ዓው ኢሎም ውብሉ እቲ ህዝቢ ከዓ እንድዕሉ ኣብ ካልእ ተዘይከይዱ ትእምሩ ይሰምዑ ኢለ እየ ዝኣምን ማለት እዩ ምክንያቱ ትግርኛ እዩ ስለዚ ክርስቶስ ኢየሱስ እቲ ዝሞተ እረ ካብ ምዉታት እኳ ዝተንስአ ኣብ የማን ኣምላኽ ኮይኑ እውን ምእንታና ዝልምን ዘሎ እዩ ሕጂ መን እቲ ዝፈርድ ንሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ኣፍቃርን ከም ተበጃውን ምስ ወሰድናዮ ከም ፈራዲ ከዓ ክርድኦ ኣለና ወይ ድማ ፍርቂ ሓቂ እያ ፍርቂ ሓቂ ከዓ ፅብቕቲ ይኮነትን ተፍፅም ሰብ ፍፅም ኣምላኽ ትብል ማለት እዩ እወ ፍርቂ ሓቂ ተኮይናስ ኣብ ሰብነት ገዲፍካ ኣምላኽ ጥራሕ ትገብረለኻ ወይ ከዓ ኣምላኽነት ገዲፍካ ሰብነት ሰብ ጥራሕ ትገብረለኻ ማለት እዩ በቲ ፈራዲ እንዳበልካ በቲ ከዓ ይልምን ኣሎ ከዓ ኢልዎ ኣሎ በቲ ይልምን ኣሎ ናበለ በቲ ከዓ ፈራዲ ኢልዎ ዘሎ ክልቲኡ ዝጋጭ ይመስል ማለት እዩ ኣብቲ ምስጢር ስጋው እንታዕቲኻ ግን ክርስቶስ ሊቀ ካህናት ኮይኑ እዛ ሰሙን እዚኣ እውን ናይ ሊቀ ካህናት ስራሕ ዝሰርሓላ እዩ ጽቡቕ መስዋዕቲ ዶም ሒዙ ናብ መቕደስ ዝኣተወላ ኣብ መስቀል ተሰቕለላ ሰብን ኣምላኽን ዝተዓረቐላ ናይ ዕርቂ ወኮን ሊቀ ካህናት ሕጂ ዝምደብ ሰብ ኢልዎ ዘሎ ኣብቲ ኣመክንዮ ንብሎ ጽቡቕ በጣም ወኮነ ኣራቂ ለሃዲስ ኪዳን በውሂዘ ደሙ ቅዱስ አንጽሖሙ ለመሃይሙን ለህዝብ ንጹሃን ሰኣሊ ለነ ቅዱስ ኣብቲ ናይ ሰንበት ዘሎ ደስ ይበለ ካብ ኩሉ ታሰኣሊ ለነ ቅዱስ ጽብቕቲ ሕጂ ስለዚ እንታይ እዩ እቲ ስነ ሓሳብ ሕጂ እውን ክርስቶስ ፈራዲ ምዃኑ እዚ ኣገዳሲት ክንሕዛ ክንክእል ኣለና ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን ዘሎ ቐሺ ወዲ ዓድና እዩ ዘመድና እዩ እሞ እንታይ ንዑ ገዲፍና ናብቲ ኸይድ ኣይዘኹምና ኢና ኣብዚ ይሰርሕኒ ኣጆኻ ዝብለካ ኣብ ድኻምካ ኣብ ፀበባኻ ክርስቶስ ጥራይ በጃ ኮይኑ ዝሓልፈልካ ክርስቶስ ጥራይ ስለዚ ኣብታ ሓቀኛ ካህን ዘለዋ ኣብታ መገዲ ሓቂ ዘላታ ኣብታ ቀነናዊ ሕግን ዶግማን ስርዓትን ዓቂባ ትኸይ ዘላ ቤተ ክርስቲያን ኣባ ተመላለስ ይብለካ ስለዚ ኣብዚ እንታይ ኢሉሎ ካልእ ዝኣመነን ዝተጠምቀን ክድሕን እዩ ኢልና እዩ ዘይኣመነን ዘይተጠምቀን ግና ኩነን እዩ ወንጌላዊ ማርቆስ ስለዚ እዛ ጉዳይ ፍርዲ ከነሰብህላ ይግባእ ማለት እዩ ገለ ካብቲ ንባባት እውን ብዛዕባተን 10 ደናግል 5 ዓያሹን 5 ለባማትን እውን ኣሎ ስለዚ ኣበይ ኢኻ ዘለኻ ነብስኻ ምፍታሽ እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኩልና በዚ ዕለት እዚ ዝንበብ ኣስተንቲና ኣብ ህይወትና ተርጉምና ምስቶም ዝተዳለዋ ነፍሳት ምስተና መዓልቲ ፍርዲ ምሕረት እግዚኣብሔር ዘርክብ ስጉኡን ዶሙን ዝተሓትማ ነቲ ስጉኡን ዶሙን ድማ ብዝኽኣልኦ መጠን ንዕኡ ንኽበቕዓ ዝፅዕራን ካብ ሓጢኣት ዝርሕቓን ንጽድቂ ዝጎያን ንጸላእተን ዘፍቅራን
ሕጊ እግዚኣብሔር ንምፍጻም ዝተግሃት ነፍሳት ኮይና ክንርከብ ኣምላኽ ብጸጉ ይደግፈና አሜን አሜን يقنلنا وربنا بمودعتا تمحلالفو ملእኽትን ትሕዳ ሃልዩ ናብ ኣኽንከይ الرأي يغنيلنا صبوق زيها تا مالتيو كسوغدو قولهم بأستونتونون بتباريون يخون ياتبلتا ربعيتي كمي مالتي صبوق بأستونتونوسي اجي اتي كريالايسون كبحال كلوسي يقرب للي كبلو خلوخس انتا يقرأ خبل للي قال السبعة اللوت انسزنا الصلو تنسم نصال مالتك قتلتي جي سبقتي الكاسي ناي قدنسي يقرب للي كتب له خلغاس نيين سلازيتي كيريا لايسون كيريا لايسون كيريا لايسون كيريا لايسون كنبل كلنا بعرب سقلت نابنت ازل سلازغونه حجي ابو خنبل كلنا بقى حطياتنا انداستنتنا تيقرا خبللنا زلو ነገር اجي كنسجد كلنا ما زبدلنايو معراق زابنايو كن حجزو زغبعنا بحسله زي بلنا زي حجزنايو كن حجزو زغبعنا كن غبرو زغبعنا سناي تغبار نابنت نحنا كم حبرته سبسي كله خيتردعنا سلنغوا عزنا بقشه وازيم دابونا انديم وا بونا زطمقنا دكنا زطمق قال وازيم ابونا ابت حقته مصيخا كن ابو يكونن تقشي ود حوبو ايكونن ود عدو ود خبابي ونا يمصني ولا ود غدبو ونا يمصني ابت حقي لمنتاي وانا نقش دومز نغبر تمصيا معات عريم ريميا نوبو خادو خمزي يغبري لو ابوها خدلو كله موصا اب عدو بوخا قالن دحدلي سا خلها اتو صنبر اي تعرمرمنيخا لمنتاي اخن دززو بيت بلنها سلسة شح عندها تخوفلكوس سريحة سلسة شح عندها تخوفلكوس شوعت شح كوبانو بي يتبلنها تبع سلازي بزح نقبرو جبنا له كهنات فول تايم هايرد ملوك جزي خجل قولنا دومو زي مخفالنا دكنا دهايوم زجبر أم بيبو زمهرم أش سئينهم كلهم قد حتى يدخلون له معربة وحجر زكوا عبق قتلتي نفسات نقتل لنا مالت كوي دك ناس بعلنا نقتلهم علينا بتزاور مجد سلازي زنتايو كندي عم بيبو عصنيعو مسي دكنا زمهر دكنا خافن فنتن كاب حطيات نزرحقو نحنا ونبعلنا خاب حطيات نرحق بقى تقش سروح يسرح نحنا حطياتنا نسرح نقوي بقى بقشي كنرخب كلنا تواصؤ كوميدي زخونه هيوت يحلف على حزبنا سلازي كستنتن كخيل علوو اتو مسو زولو زسجد كريستيان حو وددي مخانو ود املاخ ود بيت كريستيان اد املاخ ابو مخانو يستنتنو دو اذن دحر زي بصحيناكو وديقناينا لانهم كريستيان لازي باستنتنو كير ازي اخت بالكلا سجدكا تاب بتباريو زبلكوا خا مسجدكا دحريو كتبل يبلكان عبنات زياتا سجدا كيريا لايسون كيريا لايسون كيريا لايسون كيريا لايسون ابيات ود افرقا انا سجدت سي سلازي مدغام زبحال يلم بتباريو عند حر انا زسجد لهم زيوم مستيوم كا خالص سبك سجدي ማለት አክልት እምዝም ቆሉቶም ቤተ ክህነት ስለዚህ ናይክ ማለት ገለሰብ ሕጂ መጽሐ ሪያላይሶን ይልከሁዱ ቢሉ ዋ بخندي بعلو بوي كوستو بخندي لمنا زواصو بعلو بقشي دومس كي تخافلو بيت كريستيان كنسر حيلو
ሃረር ኢሎም ዝረኸብዎ ማቴኔላ ህብዱ ቢሉ እንድሕር ነቒልዎ ኸይዱ መልሽካ ከዓ ንፅገና ካለ ክፈል እጂ እቲ ዕላማ ማቴኔላ ንምልቃል ኣይኮነን እቲ ኣካል እቲ ጂም ምስራሕ ኣይኮነን እቲ ምፅልካሲ ጥራይ ስጋኻ ጥራሕ ዝንቀሳቐስ እንድሕር ሃልዩሲ ጂም ኢኻ ትሰርሕ ዘለኻ እምበሪ ኣስተንት ንክህልዎ ኣለዎ ኢኹም ትብሉና ዘለኹም ስለዚ ክትሰግድ ከለኻስ ክሪያ ላይሶን ኢልካ ክትድፋእ ከለኻሲ ኣቤት ክመፅእ ኣለዎ እቲ ሙድ ኣይምሮኻ ኩሉሲ ወኒ ኩሉስ ክስወር ኣለዎ ኣብ ክርስቶስ ክስወር ኣለዎ እቲ ሓሳብ ክርስቶስ ምእንተኻ ዝተሰቐሎ ስቅያት ዝተገረፎ መግረፍቲ ሕማም ኩሉሲ ክትዝክር ኣለካ እምበሪ ክስቶስ ይፅቡቕ ይሰግድ እዩ ሕጂ ከምዘ ክስቶስ ክሰግድ ገለ ክሰግድ ገለ ኢና እንበሃል ማለት እዩ ኣብኡ ኢና ወዲቕና ንፋስ ወሲድዎ እንዲ ኣንፃር ንፋስ ሕጂ ክሰግድ ከለኻስ ቀስ ኢልካ ምስቲ ዜማ እንዳኸድካ ትዜማ እውን ንኸተስተንትን እዩ ከምኡ ክትብል ከለኻሲ እቲ ዜማስ ንኸተስተንትኖ እዩ ዝሕግዘካ ዘሎ ማለት እዩ ሕጂስ ወላ ክትሰግድ ከለኻስ ምስቲ ዜማ ክትከይድ ኣለካ ማለት እዩ ሕጂ እሱ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ህብዱ ቢልካ ማቴኔላ ነቒልካ ንምኻድ ኣይኮነን ሕጂ እቲ ጉዳይ ማቴኔላ ንምንቃል ኣይኮነን እቲ ጉዳይ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ሓጢኣት ከመይ ኢሉ ይንቀል ከመይ ኢሉ ኣምላኽ ተኣሰጋግዳኻ ርእሲ እቲ ናይ መንፈስ ስግደት ብመንፈስ ምስጋድ እዚ ክንመሃር ኣለና ብሓቅን ብመንፈስን ምስጋድ ሕጂ እዛ ኩላ ኣቦኣ ፓትርያርክ ኣብ ዓዲ እሲራ ከላ እኮ ትሰግድ ነይራ እያ ኣብ ምዕራብ ኣብ ዓዲ ናፅነት ድሙን ከልብን ኣብ ዝኸበረሉ ዓዲ ዱብ ኢላ ከይዳ ክርስቶስ ተንሥአ ሙታን ትብል ሕጂ መሊስካ ከዓኒ ከምኡ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ክብል ደልየ ሕጂ ንሕና እቲ ድሊና ዘሎ ብምስትንታንን ብምብራይን ሓንቲ ግዜ ሰጊድና ምስ ወዳእና ክሳብ ትውዳእ ኣብ ኣለና መሊሻታ ዜማ ጀሚራ ክሳብ ትውዳእ ናይትኦም እያ ድሕሪኡ ናዕባና እያ እታ ሳልሰይቲ ምክንያቱ we are praying as a church ከም ቤተ ክርስቲያን ኢና ንፅሊ ዘለና ግን ነብሲ ወከፍ ንናቱ ሓጢኣት እንዳስተንተነ ማለት እዩ እዚኣ እታ ዕላማ ማለት እዩ እዚኣ ክብል ደልየ ስለ ዝሃብኩም ንግዜ ልብኻ ክሳብ ዝውተፍሲ ክኸውን የብሉ እንዳተወተፍካ ልብኻ እቲ ዜማ እውን ኣይትብሎን ኢኻ ኩሉ ነገር ፅቡቕ ኣይመፅን እዩ ሽዑ ናብ ዜማ ክትኣቱ ከለኻ ሽዑ እዋ ኣገባብካ ከምኡ እዩ ተሰሪዑ ዘሎ እምበር እታ ቤተክርስትያን ከምኡ እያ ሰሪዓቶ ዘላ ሕጂ ዋና ነገር ከመልካ how we can be connected with God ከመልካ ምስ ኣምላኽ ትላገብ ይምበር ትራኸብ ይምበር ህብዱ ቢልካ ጥራይ ክንደዚ እንሰጊድካ ናብ ልማድካ ከይዱ ከዓ ትንሳኤ ኢሉ እኮ ጓይላ ይኸፍት ህዝብና ጓይላ ይኸፍት ብፍላይ ኣብ ዓዲ ዘሎ ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ብዝተገበረ ናይ በዓል ትንሳኤ ተባሂሉ ብኸኹ ክስዕስዑ ክውዕል ይትውዳእ ዓመት ምድሪ ክርስቲያን ስዕስዑ ድዮም ኦርቶዶክሳውያን ስዕስዑ ድዮም ዮሃንስ መጥመቅ ብሳዕሳዒት ደይኮነን ተቐቲሉ ዝሳዕሳዒት ደይኮነትን ክሳዱም ቲራ ሂባቶ እጂ ዝሳዕሳዒት ሰበብ እዩ ዘምፅእ ጣጣ እዩ ዘምፅእ ድምር ናይ ሳዕሳዒት ውግእ እዩ ዘምፅእ ንብሎ ኣለና ንህዝብና እዚኣ እታ ስነ ሓሳበይ ማለት እየ ስለዚ እግዚኣብሔር የኽብረለይ ይቐኒየለይ ኩልኩም የፍቅረኩም ፈትወኩም ንዓኹም ዝኸውን መግለፂ ብለይን በቃ ምክንያቱ ንስኹምሲ ክቡራት ዘመድ ደቂ ኣምላኽ ስለ ዝኾንኩም ሲ ንደቂ ኣምላኽ ዝገልፅ ቃላት የብለይን ግን ይፈትወኩም يغنيلنا كور أبونا قومس أبا خيروس أبرانساوي سناي سومون يقولكم ناب تنسأخ بسلام يبصحنا يبصحكم كلاتكم تخاطر تناون زمت زل سومون سلن الرخب روحس كنيات بعال تنسأ بيتنا يسكرسوس كموت قبري ناب حياة وقبر النساء قررلو كلاتنا خاني أب قربان نحاورلو معالتي أو دعمت قوانلنا تمنيتنا نسولتناني يغني لنا امين